ତମର ବ୍ୟାନର କାଇଁ ବ୍ୟାନର କରିବ ନା ଟିକେ ओडिशा प्लस खबर ही कटक महानगर कैवर्त भाई मानकर नूतन वर्ष उपलक्षे गत वर्ष परी चलित वर्ष मध्य बंधु मिलन और वन महोत्सव पालन करथिले। एही वर्ष मां भुआसुणी ठाकुराणी पठारे पालन होईछि। एही सभारे चलित वर्ष केमिति चैती पर्व पालित हेब आलोचना करबा सहित कैवर्त भाई मानकु नै जातिर उन्नति आमर उन्नतिर नारा देई सभा कार्य आरंभ करथिले और वन महोत्सव सरस सुंदर करी पालन करी बनभोजीर मजा नेथिले। कटक महानगर कैवर्त सभार संपादक भैरव चंद्र बेहेरा, सभापति कुशा साहू, संगठन संपादक सौम्यरंजन बेहेरा, कार्यकारी सभापति राजकिशोर बेहेरा कटक महानगर कैवर्त सभारे जितिष्ठ भाई मानकु नै कार्य चलित वर्ष चैती पर्व बैठक शुभारंभ करथिले। सभापति कुशल साहू कौन कह आज जो प्रस्तुति बैठक होता कौन कौन कार्यक्रम सब रही प्रस्तुति बैठक कौन आलोचना आमर सब वर्ष जमी चैतन्य उत्सव हुए से वर्ष वर्ष भी से भाया चैतन्य उत्सव हम आमर डेटा डेटा हो गले आम आपको जनइबू जेहेतु आर्थरिक गोटे जाकजमक करते जो प्रशासन होता माँ जो बासुड़ी माँ जो प्रशासन करते से आकार केमती कौन आगू चलिए बोली आम चेष्टा कर बड़ मो ना सौम्यरंजन बेहेरा कटक महानगर कैवर्त सभार मु संगठन संपादक अच्छी कौन कह आज जो प्रस्तुत कार्यक्रम सब रही गत वर्ष प्रोग्राम पर आमर चैत्र महोत्सव पर आज आम बहुत दिन पर सबू कैवर्त भाई माने कटक महानगर कैवर्त भाई माने आम एकत्रित होइजु जहाँकि आम बंधु मिलन और वन महोत्सव भाव आज पालन करुचु। आगामी दिन एप्रिल मसरे आम हवाक चैत्र महोत्सवर किछिटा आम संक्षेप आम आलोचना करें। आगामी 24 तारीख फेब्रुआरी 24 तारीख आम प्रस्तुति बैठक अच्छी प्रथम प्रस्तुति बैठक हम चैत्र महोत्सव उपलक्षे से आम आजिका बैठक आम डिसाइड करदेचु जे आम तुलसीपुर रूपरे तुलसीपुर आम करिया जाऊँ चैत्र महोत्सव आमर उत्सवटा 24 आगामी 24 तारीख में आम रूपरेख कौन रहिबो आउ निश्चित भाव में गत वर्ष ठारू ए वर्ष आम बहुत भल भाव करूँ। गत वर्ष आम 7टी बासुड़ी माँ को आम सहर परिक्रमा करिकी आमर उत्सव स्थली रे रखिथिलु। एथर चेष्टा करू 7 ରୁ 10 को करने चेष्टा करूँ आशा सेटा हो पारे किंतु रूपरेख बहुत अलग हम गत वर्ष अपेक्षा ए वर्ष आहरी आनंद बहुत आमर उत्सवटे आम पालन कर देखिए कटक कैवर्त भाई मैंने अवहेलित होना अच्छा जो माछ व्यवसाय हूँ जो व्यवसाय भी जो जी भी लुप्त रही कैवर्त भाई मानक देखुं गोटे अलग सरकार कौन उपदेश देले आमर कैवर्त भाई मैंने निश्चित पक्षर आम माने महानगर निगम तरफ आमर कैवर्त महासभा तरफ जो भी आम कैवर्त भाई मान अवहेलित हम आम निश्चित पूरा पूरा कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ। सरकार पर्यंत चाहिए भी जापर एवं विगत दिन में 4-5 दिन कि 8 दिन भितर आमर ये जो जोब्रा अंचल मत्स्यजीवी उपर जो अवहेलता होता तापाई भी आम प्रतिवाद आम जोग देलु से प्रतिश्रुति पूरा स्थायी मत्स्यजीवी व्यवसायी संघ करके देवाई यापर कटक जेकोसी जगार जो आम मत्स्यजीवी मैंने बेपार करुँच से सब जगार आम स्थायी करने आम चेष्टा करूँ। मु भैरव चंद्र बेहेरा कैवर्त कटक महानगर कैवर्त सभार सेक्रेटरी भाई कौन कहे आज भाईचारा जेहेतु आज गोटे कैवर्त भाई मैंने आम एकाठी बसते भल आलोचना भी कर सब जेहेतु शुणा भाई मान कौन आउ टे रही जाऊँगी केमती संकल्प नहीं आगू आगू बढ़ियापी केमती देखिए बहुत चिंताधारा तो अच्छी आमर किंतु आगू हेले गवर्नमेंट सहयोग आम किसी आगू बढ़ी पारू आ ये प्रचेषा भी चली केमती कौन प्रोसेस करके आगू बढ़ापी आम आलोचना करके माध्यम को बढ़ी देखो आम गोटे देखु सीएमसी कटक भर सीएमसी आम पदक्षेप नौ गोटे पोखरी सब अच्छी जिते सब पोखरी अच्छी
ତାକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସିଏମସି ଅଣ୍ଡର ଦିଅନ୍ତେ, ଯେହେତୁ କୈବର୍ତ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟଟା ବହୁତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କେମିତି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ମୁଁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଆମେ ମଝିରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲୁ, ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ମାର୍ଗଟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମେୟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ମେୟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭେଟ ହେଇପାରିଲାନି, 4-5 ଥର ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଡିସିସନ୍ କରିଛୁ ଆମେ ଯେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମେୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମର ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନେଇକି ଆମେ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବୁ କଟକ ମହାନଗର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା କାହିଁ ବର୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ହଁ ହେବ, କି କାହିଁ ନା ହେବ। ଆମେ ଯଦି କଟକ ମହାନଗରରେ କମିଟିର ସବୁଯାକ କୈବର୍ତ୍ତ ମହାନଗର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଚାହିଁକି ମେୟରଙ୍କୁ ଆଉ ମିନିଷ୍ଟର ଲେବୁଲରେ ଯଦି ଆମେ ଇଏ କରିକି ଆମେ କରିବୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମର ହେଇପାରିବ। ସମ୍ଭବପର ଆମେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଜାତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ତଳ ଲେବୁଲରେ ଅଛୁ, କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଉଠିବୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ। ମୁଁ ଅବିନାଶ କୁମାର ବେହେରା, କଟକ ମହାନଗର କୈବର୍ତ୍ତ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଯେ ଗଲେ ଗୋଟେ ସରକାର ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ହେଲାଣି, ଯାହାକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଲ ସୁଖରେ ହେଉଛି, ଭଲ ଭାଇଚାରା ବି ରହୁଛି। ସେ ଭାଇଚାରା ଆଉ ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ କେମିତି ହେବ? କଟକ ସହର ଏକ ଭାଇଚାରାର ସହର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଲୋକ କଟକ ସହରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ କଟକ ସହରରେ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦୁଇ କୂଳରେ ଦୁଇଟି ନଈ କାଠଯୋଡ଼ି ମହାନଦୀ, ତେଣୁ ନଈରୁ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁକା କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତି ସ୍ଥାନ ଟିକେ ଅଧିକା। ଏବଂ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ଭାରତରେ ଦେଶରେ ବିଜେପି ସରକାର, ତେଣୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆମେ ସେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିବୁ କି ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆମର କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁ। ବିଗତ ଦିନରେ 2013 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିକିନି ଆମକୁ କିଛି ସ୍ଥିରତା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଏଥରକ ସେହିପରି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ଆମର କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଭାବେ ରହୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଭଳି ଆମ ଉପରେ ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକିନି ଚାଲୁଛି, ଉଠା ପକା କରୁଛନ୍ତି ସିଏମସି ଏବଂ ପୋଲିସ, ତା ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଯେପରି ନେବେ ସରକାର ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଜାଗାରେ ବସି ପାରିବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଏବେ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯୋବ୍ରା ମାଛ ମାର୍କେଟ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆସିଲା। ସେହିପରି କଟକ ସହରରେ ଅନେକ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ମାଛ ବିକ୍ରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ସିଏମସି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ ଆମେ ଭାଇରାଣ ହେବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ଆମର କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍